Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karaba Shabari Allah Rabana Bara 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 तुमनाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 उराबा शाखाला रबानिया दारबानी bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पितराम 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 Lord Hamasana Samasana 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 Holy 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 Ura Vatramani Karava Shavari Allah Ramana Bara 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 Udaramani Biri 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 Bara 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 Holy 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 Holy, 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 holy. Shabari, beri, 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 bara, 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 bara. Udaramani, Kura, Batramana, Daraba, Shabani, Allah, Ramani, beri, 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 bara, bara. Tuanam, Dhanya, Tuanam, Dhanya, Tuanam, Dhanya, Tuanam, Dhanya, Tuanam, Dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 O Shana Ramani Kula Ramani Ada Ramani Biri Bara 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 Shabari Biri 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 Bara 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 Rama Ida Ramani Kharava Shakala Ramani Ada Ramananda Ramani Ada Ramani Rama Jisum Karamare Dayagro Jisum Karamare Dayagro Jisum Karamare Dayagro Jisum Karamare Dayagro Aman Gro Sawa Mustafa Bodosha Durbara Joda Kema Gro Buluduri Bandana Gro Aman को सिद्ध पवित्र करो प्रभु निखार वर्षावरी अल्लाह रवा पूरा वत्रमनी आदर वर्षावरी अल्लाह रमनी बिरी 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 बरा 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 धन्य 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 त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद होली 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura Shakha Mania, Taramani, Duraban, Dalla, Ramani, Biri, 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 Bara, 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य होली 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 शब्बा बा बा बरा 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 Shabari Allah Ramani Kura Vatramana Daramandala Ramani Varamanamandala Ramani तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारमणि पूरा वर्षावरी अल्लाह रब्बा पूरा बंदाला रबानी बिरी 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 bara 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद धन्यवाद दौचु तुम्हारा अनुग्रहमान करिबंते যথেষ্ট प्रभु तुम्हें अनेक अंग मध्यरो आमान को मनोनीत करियछ तुम्हारा परिचय आमान तुम्हें दियछ आमान तुम्हें सत्य ज्ञात करियछ प्रभु पवित्र आत्मांकर सहायता दान तुम्हें दियछ हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम 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 धन्य जीशुंकर नाम रे दया कर आमानकर दुर्बलता तुम्हें तुम शक्ति सिद्ध करुअछ
आत्मा मानकर दुर्बलतार साहाय्य करती अकथन आर्तनादर निवेदन करती ईश्वर इच्छा साधुमान जीवंते ये तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद दूचु हालेलुया हालेलुया नित्य नित्य आमर भाग तुम्हें बहन करोच बाहर जो भीतर से समर्थ तुम रक्षा करोच तीराबाशाकुल रवानिया रवानी दूरबंदा अनेक प्रकार अमंगल विपद संकट तुम्हें आम उद्धार करोच प्रभु से तुम नाम धन्यवाद 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 तुम्हें आमर परमेश्वर यही परमेश्वर मरण पर्यंत आमर पथदर्शक हालेलुया हालेलुया आउ तुम द्वारा माने वीरर कर्म करि थाउ तीराबाशाखाला रवानिया रवानी खारवत प्रमाण करवा जीशुंग नाम दया कर जीशुंग नाम समस्त विक्रंतिम काल सन्निकट प्रभु ता उपस्थित हो जामको प्रार्थना सचेतन जाग्रत रहा विशेष भाव में दया कर तुम्हें साहय करो तारावानी खारवा शाखारवा आमर मंडली समूह को दया कर प्रभु जार जेको प्रकार समस्या अभाव रोग दुख प्रभु रही से सब उद्धार कर शत्रु शैतान कार्य उद्धार कर विशेषकर कुटुरार पास्टर सैमसंग प्रति अनुग्रह कर किसी दिन है शरीर असुस्थ अच्छी आउ से दुर्बल हो जाती अनुग्रह कर तुम्हें संपूर्ण रूपे सुस्थता दान कर अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त तुम्हें मुद्रांकित कर आओ प्रभु से उठी पुनर्बार तुम कार्य करने आओ प्रभु तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया 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 ए प्रिय मानकर मंडली गुड़ाकर समस्त पालक प्रचारक कार्यकारी एवं समस्त विश्वासी मानकर परिवार आमर कटकर आमर मंडलीर समस्त प्रति से परिवार प्रियजन मान प्रति तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक विभिन्न प्रकार चिंता समस्या समस्त अभाव रोग दुख तुम्हें उद्धार कर रवानी पूरा शाखाला रवानी खारबंदल रवा आओ टिकीर कोच आईवान को दया कर तार टे असुस्थ आउ से तथापि से विश्वास रे आओ प्रभु तुम निर्भर रखे से तुम्हें दया कर संपूर्ण रूपे सुस्थ दान कर हालेलुया 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 पूरा बात्रामानी पूरा शाखाला रवानी खारबंदल रवा हालेलुया हालेलुया वर्तमान बन्या परिस्थिति रक्षा कर प्रभु आमर आउ राज्यवासी को आमंत देशवासी आउ सर्वत्र सुधा विभिन्न प्रकार मनुष्यकृत प्राकृतिक विपर्य सबरू तुम क्रोध उपदंड विचार तुम रक्षा कर समस्त पाप धर्म को प्रभु तुम्हें दूर करी तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधन करू तारावानी खारवा शाखाला तेरे मनुष्य मैंने मन परिवर्तन करेंगे तुम प्रति दृष्टिपात कर तुमको भय कर प्रेम कर तुम सेवा करेंगे आओ प्रभु तुम्हें तुम क्रोध कोपरू निवृत्त हम कारण तुम्हें अमंगल घड़े विश्रमता परमेश्वर आओ तुम्हें मनुष्य मान मंगल साधन कर जीशुंक नाम दया कर तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे शुणिल धन्यवाद करी प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना
गीता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हो, तेरी करता हूँ। तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हो, तेरी करता हूँ। आत्मा तेरी हालेलुया, जीवन तुझको सौंपा हूँ, तेरी करता हूँ। गीता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, तेरी करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, Hallelujah, hallelujah. Our life before Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani karavashabari Allah rabara bara 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 bara. Uravatramana daravanda Allah rabani bara 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 bara. Udaramani karavatramana daravanda Allah rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura shakamaniya daravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani karavasha kalaravana daravana 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 daravana. Uravatramana daravana 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 bara 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 bara. Udaravani karavatramana daravana 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 daravana. Udavashabari daravana bara 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 bara. Udavatramana daravana 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani karavat shabari Allah rabana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु 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 धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम
Uravatramani Karavandala Ramana Baravana Uravatramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Holy, 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Idaravani Kuravat Kraman Kalaravana Daravana Shamani Allah Ravani Biri 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 bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karavat Kravana Daravana Idaravani Bara 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 Idaravani Karavat Shakala Ravani Adaravani Karavan Ravana Darava Jisung Ramari Jisung Ramari Jisung Ramari Dayakro Danya 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 Tumanama Danya Tumanama Danya Tumanama Danya Tumanama Danya Holy 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 Shabara bara 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Holy 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 Itaravani Karava Shabari Allah Ravani Bara 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 Vakramana Daravan Allah Raman Tumhe Mahan 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 Tumhe Mahan 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 Tumhe Mahan O Sambha Shaktiman O Parameshwaru Taravani Karava Allah Shabari Allah Ramani Bara 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 Shabari Allah Ramani Bara 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 Holy 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy 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 Idaravani Kurava Shakala Ramani Adaravani Allah Ramani Yesterday, today, forever Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Yesterday, today, forever Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to
आजिकाली सबुबले सदा सम्मान परमेश्वर प्रभु तुम नाम केबे परिवर्तन नाही प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्ही आद्य अनंत जीवित परमेश्वर प्रभु आदि अनंत प्रभु अल्फा ओमेगा प्रभु आरंभ व शेष प्रभु खेळ प्रभु हालेलुया 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 तुम्ही जे असे प्रभु तुम्ही परिवर्तित परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद 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 तुम्ही सृष्टी करता त्राण करता उद्धार करता प्रभु मानव जात्र परित्राण करता तुम्ही हालेलुया 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 जे के प्रभु तुम नाम धरी प्रार्थना करे से प्रभु उद्धार पाइदे प्रभु सर्व संकट तुम्ही ताको रक्षा करता परित्राण तुम्ही देखा प्रभु अनंत जीवन ठिकाणी तुम्ही करता हालेलुया 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 आम्ही परमेश्वर प्रभु मरण परीक्षा परमेश्वर हालेलुया 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 इलाला बल 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 शतर बल 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 मुंदानी अन मम मम मन बल 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 मुंदानी अन बल 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 पाप क्षमाकरे धर्म दूर करे रोग सुस्थ करे परमेश्वर प्रभु सदिनी मध्ये प्रत्येक प्राणी तुम निकट आसन्नी प्रभु आपणा नामानत पूर्ण करते हालेलुया 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 मनोर कथा मध्ये भांगी कहते हालेलुया 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 तुम्ही लोक बघुचे देवा परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 तुम्ही मृत्युंजय ख्रिस्त हालेलुया 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 ओ बाबा 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 बारे 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 बंदानी अन बारे 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 बंदानी अन मानमा आम्हाला योग्यता धार्मिकता बाहेर प्रभु तुम्ही अनुग्रह करियछ तुम्ही दया प्रकाश करियछ प्रभु धन्यवाद 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 दिन प्रतिदिन तुम्ही आम्हाला भारत तुम्ही बहन करियछ प्रभु धन्यवाद 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 ओ जगत मध्ये प्रभु विश्वास बसवच नाही प्रभु कोणची बात तुम्ही देयच प्रभु धन्यवाद 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 पुरा बारा 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 बंदानी अन बारे 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 बंदानी अन बारे बारे शत्रु शैतान कार्य को तुम्ही पाहत तुले विनाश करोच प्रभु धन्यवाद 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 तुम्हारे विश्वास करे पे तुम्ही देवच धन्यवाद 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 तुम्हारे निकट प्रार्थना करे पे देवच धन्यवाद 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 नित्य नित्य तुम्हारे सेवा करे पे तुम्ही अनुग्रह करियछ धन्यवाद धन्यवाद ए समस्त विषय तुम्हारे मंगल दान प्रभु तुम्हारे अनुग्रह तुम्ही हमको प्रदान करियछ धन्यवाद धन्यवाद पूरा रा 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 दिला बारे 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 बंदान माने माने कारण प्रभु माने से माने प्रभु ओ तुम्हारे निकट होते बा उत्तम प्रभु ताहा मंगल प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हारे निकट होते बा मनकर मंगल आशीर्वाद रहित है हालेलुया हालेलुया ताने गंग जीवन तुम्ही प्रकाश जानि पारंदे नाही बुझी पारंदे नाही प्रभु हालेलुया पूरा रा 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 दिला बारे बारे शतर बारे बारे बंदान माने धन्य प्रभु जो मन पे समस्त प्रभु सत्य विषय तुम्ही जानिबा को बुझिबा को देवच प्रभु तुम्हारे निकट होते करे छ तो पे तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद आसे मन प्रभु तुम्हारे नाना मंगल आशीर्वाद नाना दया अनुग्रह परिपूर्ण है थांदी प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ समान को धार्मिक जीवन को तुम्हें प्रभु बुद्धि साधन करता हालेलुया 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 ओ परीक्षा सिद्ध जीवन कटवा पे तुम्हें सहायता करता हालेलुया हालेलुया इरा रा 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 बाबा 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 बंधानी अनमनमा नाना प्रकार दुख संकट परीक्षा प्रभु दे गला बळे प्रभु तुम्हें जे प्रकार प्रभु मनुष्य को सिद्ध करछ ताहा मध्य जानिबाको तुम्हें दिया हालेलुया हालेलुया ए समस्त मानको सिद्ध विषय निमन्ते प्रभु घटी अछि उरा रा 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 बरे 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 बंधानी अन बरे 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 ओ मनुष्य सिद्ध होला प्रभु निश्चय प्रभु ओ तुम राज्य पैसे योग्य ही पारे हालेलुया 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 ओ बाबा 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 रा बरे 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 इरा शांतन मन 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 कर बरे बंधानी अन मन ए समस्त घटला प्रभु मनुष्य संकट दे गला बळे प्रभु आश्चर्य बस प्रभु मने न करिया तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया परम अधिक तुम्हारे निकट वर्ते होई तुम्हारे निकट प्रभु निज को समर्पण करी परीक्षा कर प्रभु नम्र सहित प्रभु तुम्हार धन्यवाद प्रशंसा करिवो तुम्हारे गौरव करिवो प्रभु ए मन ए साहस ए उत्साह तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें प्रदान कर हालेलुया 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 कारण परीक्षा उत्तीर्ण हला प्रभु तुम्हें जीवन रूप मुकुट तुम्हें देवा पे प्रतिज्ञा करियछ प्रभु हालेलुया हालेलुया यदि परीक्षा प्रभु न दे प्रभु ओ गुडे विश्वासी प्रभु तुम प्रिय मान प्रभु तुम प्रिय लोक मान जति न जानते ताले से जीवन मुकुट मध्य से मान प्राप्त हे पारंते नै प्रभु हालेलुया से निमंते प्रभु से समस्त प्राप्त बा निमंते आज प्रभु जगत दुख कष्ट नैराश रोग व्याधि अभाव अनंत निश्चय प्रभु मान प्रतिक्रम करिया करछि हालेलुया से निमंते तुम आमान के कहा के तुम छाड़ी ना किंतु तुम आमान को संग रहबा पाए आमान को साथी रहे पाए आमान को सहायता करे पाए उत्तीर्ण होबा पाए तुमर वाक्य सफल करे पाए शक्ति जो के पाए प्रभु पवित्र आत्मा को मध्य तुम देयछ सहायता करे मान को निकट रहछन्ते मान को भीतर रहछन्ते प्रभु तोय तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद 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 तुम समस्त प्रेम तुम समस्त व्यवस्था पे तुम नाम रे धन्यवाद धन्यवाद
ଯଦି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରିଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କରିନଥାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା 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 ବରେ 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 ବନ୍ଧାନିଆ ନମ ନମ ନମ। ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଳିକୃତ ହେଇଗଲ। ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ବିଷୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଳିଦାନ ତୁମେ ଦେଇଦେଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଓ କିଏ ଋଣ ସୁଝିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଉଠାଅ ବଳବାନ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଇଲା କଲ ବରେ ବରେ ବନ୍ଧାନିଆ ନମ ନମ ଶବ୍ଦରେ ବରେ 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 ବନ୍ଧା ନମ ନମ ନମ। ସେ ସମସ୍ତ ଭୟଙ୍କର সময়କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ସାମনে ରଖି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ଅଧିକ ତୁମର ସମୟ ଦେବାକୁ ପାରି ପ୍ରଭୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ তুমি উঠা আত্মা ইচ্ছুক শরীর দুর্বল প্রভু এই সমস্ত দুর্বলতা তোমার শক্তি সামর্থ্য তুমি দে প্রভু, জাগ্রত করো উৎসাহ উদ্দীপনা তুমি দে প্রভু। হালেলুয়া উজ্জীব মন তুমি দে প্রভু। আদ্য প্রেম তোমাকে প্রেম করে পাই বরে বরে সন্ধান মনে মনে করে বন্ধনীয় নামা নদী তুমি স্বস্থান প্রভু আমাকে প্রতিভা ভুঞ্জে তুমি কহেছ প্রভু বরে বরে বন্ধন মনে 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 যদি আমাকে প্রতিভা ভুঞ্জি যায় ଅନ୍ଧାର ମାନେ କୋଉଠି ଦରାନ୍ତି ହବ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବାଟ ପାଇବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ମାନି ମାମା ମାନି ଖାନ ମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଦେବୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ଉଲ୍ଲାସ ସନ୍ଧାନ ଖରବର ମନ୍ଦାନ ମନମ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କରିବ ଭୂତ ଧରି ରଖ। তুমি শীঘ্র স্বচ্ছ রাজা। হালেলুয়া প্রত্যেক মন্ডলীকে তুমি প্রভু জাগ্রত কর, প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষ প্রত্যেক খ্রিস্ট পরিবার গুড়িকে তুমি উঠাও জাগ্রত কর। আপনা আপনা সত্যের প্রভু সুস্থির হয়ে রহবা পাই তুমি দিও নাই উপাস বাবা 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 নিকলে বরে বন্ধানিয়া মানে বরে বন্ধান বরে 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 ও প্রভু সে নির্নিম শহর লোক সদৃশ প্রভু ভস্ম লেপন হয়ে প্রভু ও প্রভু পাপিন্ধি প্রভু দেবে তোমার নিগ্রহণ নম্র হবে প্রভু উপবাসর সহিত রোদন সহিত বিড়াপর সহিত আপনা আপনা পথর ফেরিবা পাই তুমি সেই মন সেই চেতনা সেই প্রেরণা তুমি দে প্রভু তুমি জাগ্রত করো প্রস্তুত করো উড়ারা রে সন্ধান বরে 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 হরে প্রভু তোমার ক্রোধ তুমি ক্ষান্ত করিব, তুমি বিনাশর রক্ষা করিব, উদ্ধার করিব। হালেলুয়া 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 হরে আমরা রক্ষা পাইব, আমার রাজ্য দেশ আমার গ্রাম আমার মন্ডলী আমার সর সব বিষয় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যায়। হালেলুয়া কারণ তোমার প্রচুর মঙ্গল প্রচুর দয়া রয়েছে প্রভু, তুমি দয়ারে মহান। হালেলুয়া হালেলুয়া ক্রোধরে ধীর পরমেশ্বর বলে তুমি খ্যাত। হালেলুয়া হালেলুয়া উবাসাতার বরে বরে বন্ধানিয়া নমনে বরে বন্ধান মানে তোমাকে শান্ত করিয়া পাই ও তোমার অনুগ্রহ দয়া পাই প্রাপ্ত হওয়া পাই মনুষ্যকে নিশ্চয় প্রভু নত নম্রতার জীবন কাটে পাচ্ছি প্রভু। হালেলুয়া হালেলুয়া উড়ারা রে বরে 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 বন্ধানিয়া নমনে মনে মনে ইনা খালে বরে বরে বন্ধান মনে নম্রতা দ্বার প্রভু উড়া শিক্ষা বরে বরে বন্ধান মনে মনে ইলা 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 লিকানা মনিন্দা ইলা লাশাতালা আলিয়া বরে বরে বন্ধান মনে মনে অনেক অনেক বিনাশ তুমি উদ্ধার করছো রক্ষা করেছো প্রভু। হালেলুয়া হালেলুয়া সেই বিষয় তুমি প্রত্যেক জানি বুঝি প্রভু আপনা আপনা বিষয়ে সচেতন হয়ে জাগ্রত হওয়া পায় ভয় কম্পরে আপন আপন পরিত্রাণ কর্ম সাধনা করিয়া পাই তুমি সাহায্য করো দয়া করো দয়া করো তোমার বাক্য অনুযায়ী প্রভু তুমি আমাকে মধ্যে এই প্রকার প্রভু যে আমার সৎবান্ধব প্রভু তুমি প্রাকৃতিক লড়ন্তি নিশ্চয় প্রভু তুমি সেମାନଙ୍କୁ নিকটবর্তী প্রভু সেମାନଙ୍କ প্রার্থনা বিনতি তুমি শুনিଥାଅ, তুমি ଅନୁଗ୍ରହରେ তুমি ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଥାଅ ବୋଲି ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାପ ଯୋଗରେ তুমি ମାର୍ଜନା କର, ଯାହା ମାଗ ଜାଣିଲେ ସେ ସମସ୍ତ তুমি ଦେଶୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣବର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ
ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ କାରଣ ସେ ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ, 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ, ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, କାରଣ ଯୋହନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ। এই ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପିତର, ଯାକୋବ, ଯୋହନ ଏପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହିପରି ସେ ଅଧିକାର ଦେଇକି ପଠାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ତୁମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି 120 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେମାନେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 120 ଜଣ ଥିଲେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପିତର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସମାନ, କିଛି ତାଠାରୁ ଅଲଗା ନାହିଁ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ 100ରୁ ଗୋଟିଏ 1% ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସେ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଏକଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିମ୍ବା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ସେ ତ ତମ ପୁଅ। ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମରିୟମଙ୍କର ବା ଯୋସେଫ, ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜାଗତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେହି ନଥିଲେ, କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲା।
साधु धार्मिक नथिले कौन सी सृष्टि किसी विषय नथिला आद्य परमेश्वर केवल एक ही किसी थिले तेणु ये से प्रार्थना कले समस्ते आउ प्रभु जीशु यही आज्ञा दृढ़ भाव में देले जेरूसालेम रु प्रस्थान कर ना मात्र अपेक्षा कर पवित्र आत्मा बाप्तिजित हवा तापरे 8 पदरे कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हले तुम शक्ति प्राप्त हम आउ जेरूसालेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हम जीशु से कौन कहले मोहर साक्षी हम कहले जेरूसालेम ठू आरंभ कर पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मोर साक्षी हम केतबले जो माने प्रभु साक्षी हाँपाई कार्य करने चाहती जदि पितर अन्यान्य प्रेरित माने जीशु माता मरियम एमान को पवित्र आत्मा पाइबा को पड़िला से प्रार्थना अपेक्षा कले आमान को केते अधिक भाव में पाइबा को न पड़िबो प्रत्येक जन को पाइबा को पड़िबो पवित्र आत्मा प्राप्त न होगी प्रभु को कार्य करवाटा उचित नहीं से किसी लाभ भी नहीं लोके मन मन भाविबे जे आमे काम करूचु बहुत किछि आमे आत्मा लाभ करूचु मंडली करूचु सेटा तो गोटे दिन जो प्रत्येक कर्म अग्नि रे परीक्षा हम बाइबल लिखा होता पोड़ी जीव किछि लाभ हम ना क्षति हम सब लिखाई बाइबल रे ता संगे संगे बाप्तिजक जोहन मध्य कौन कहले हाथ में कुला अच्छी से गहम को भल्ले पाछोड़े खड़ा अगाड़ी बाहरी जीव ताकू निआरे पोड़ी दिया हम आ गहम को अमार रखिए तेणु पवित्र आत्मा प्राप्त ही कार्य करने द्वारा जो फल उत्पन्न हम लाभ हम आत्मा लाभ हम से गहम परी न हुए तो अगाड़ी परी हो पोड़ी दिया हम परिश्रम वृथा हम तेणु प्रथम पवित्र आत्मा प्राप्त होगा पड़ो कौन से पितर जाकब जोहन अन्य समस्ते एमाने कौन प्रभुंकर कार्य करने विषय जानी नथिले ना केबे करि नथिले केते समय जीशु सहित से रहिले मिसिकी आ मिसी काम कले सेमानकु जीशु कहउछन्ति पवित्र आत्मा प्राप्त होगा पाई कारण पवित्र आत्मा प्राप्त गोटे बड़ कथा तुम्हें शक्ति पाइब कहले तेणु जेतबे से पवित्र आत्मा पाई नथिले गृह सबू त्याग कर आसते सत जीशु नाना आश्चर्य कर्म करिया विषय देखी से पर्वत जीशु तो रूपांतरित हेले आने देखिले निश्चय से जानी पारे ये साधारण मनीष नहांती ईश्वर पुत्र निश्चय समुद्र को पदे आज्ञा जो सुस्थिर कले प्रणाम करी कहले माने तुम्हें निश्चय ईश्वर पुत्र आ निजे निजे मध्य केते कार्य करिगले तथापि प्रचार कले रोगी मान सुस्थ कले भूत छड़ले तथापि से माने दुर्बल थिले ए सब करुथिले मात्र दुर्बल थिले तांको ठारे शक्ति नथिला जेतु से माने पवित्र आत्मा प्राप्त ही नथिले दुर्बल केमती थिले देखंतु शेष रे जेतले गोटे परीक्षार समय आसिला प्रभु यीशु कहले परीक्षा रे जेपरि न पड़ जागी रही प्रार्थना कर परीक्षार समय आसिला सेतबले प्रभु जीशुंगर शिष्य माने समस्ते परीक्षा रे विफल हो गले फेल करी गले से माने तांकु छाड़ी की चली गले पितर 3 थर स्वीकार करी कहले मु राण प्रमाण करी कहूची से लोक किए मो जाने ना आठारु आउ बड़ प्रमाण कौन अच्छी सेतबले से माने पवित्र आत्मा पाई नथिले जीशुंको संगरे थिले जेतले पवित्र आत्मा प्राप्त हेले समाने पेंडिकस दिन रे प्रेरित 2 पर्वर आरंभ रे तापरे एई भली केबे समाने ताड़ना हो जेते जेते बाधा प्रतिबंधक हो समाने जीशुंको नाम को केबे अस्वीकार करिसंती निजर प्राण देइसंती तेणु जीशु कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हेले तुम्हें शक्ति प्राप्त हो मन रखंतु पवित्र आत्मा जदि आपण पाइछंती आ भलरे पवित्र आत्मा रे पूर्ण होउछंती ताहले आपणक ठारे ईश्वरंकर शक्ति अछि जेते समस्या थाउ रोग व्याधि रे पड़ंतु अभाव असुविधा थाउ
शत्रु विपक्ष आपण विरुद्ध रे उठंतु आपणकर प्रार्थनार उत्तर जेते विलंबी हो जेते परीक्षा रे जानतु आपणकर मंगल उन्नति जगत रे देखा न जाऊ आशीर्वाद न पांतु पछके मात्र ईश्वरंकर शक्ति आपणक ठारे अछि आउ किंतु जदि पवित्र आत्मा प्राप्त हेई नाहंती आपण जेते सेवा आराधना धर्म कर्म साधन करुछंती जेते अनुभूति पांतु आत्मिक जीवन रे स्वप्न दर्शन देखंतु प्रभुंकर कार्य करंतु दान क्रिया करंतु गिजा प्रार्थना करंतु मन रखंतु आपणक ठारे शक्तिर अभाव आपण दुर्बल गोटे परीक्षा आसले बड़ धनर परीक्षा आसले आपण विफल हेई जिवे फेल करी जिवे से शिष्य माने फेल कला परी विफल हला परी पवित्र आत्मा पाइबा नितांत आवश्यक प्रत्येक जन ख्रीष्ट विश्वासी को बिना पवित्र आत्मा रे आमे आउ प्रकृत धर्म कर्म साधन करि पारिबा नै देखंतु जतले प्रभु यीशु कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर तुमान को ऊपर अवतीर्ण हले तमाने शक्ति प्राप्त हबो आउ तापर मोर साक्षी हबो बोली से कहले माय विटनेसेस जेतले पवित्र आत्मा आमने प्राप्त हो सेतले कौन हबो ना आमे प्रकृत रे विटनेसिंग रियल विटनेसिंग आसी जीवो प्रकृत रे आमे प्रभु को पई यीशु को पई साक्षी हे परिबा जहा प्रभु चाहंती सारा दुनिया रे मध्य आमान को आउ कार्य करिबा को पड़ियो सेडी कहले नै तुमे प्रचार करियो पवित्र आत्मा आसिला परे तुमे शिक्षा दबो बोली कहिने नै मोर साक्षी हबो कहले साक्षी कोन साक्षी केमति हबो जने गोटे विषय जदि ता आखिरे देखिछि कानरे सुनिछि तेबे जाई कि ताकू से साक्षी भाव रे ताकू ग्रहण करा दिबो एपरि दुई तीन जन लोक कौन से विषय साक्ष्य देले जागतिक भाव रे मध्य से नियम रहिछि कोर्ट कचेरी रे मध्य रहिछि कौन सी विषय गोटे केस रो समाधान कला बेले फैसला कला बेले आउ विटनेसेस मानकर आवश्यक थाए साक्षी मानकर दरकार बाइबल में लिखा अछि दुई तीन जन साक्षी कौन सी विषय स्थिर करा जीवो तेणु आमको यीशु साक्षी हवा कले यीशु सहित आमर व्यक्तिगत संपर्क रहा हम यीशु को आम देखा हम दर्शन रे तांको शक्ति पाई नाना आश्चर्य कर्म गुड़िक आम जीवन रे सब आम को करने को हम आमर प्रार्थनार अनेक उत्तर आम को मिलवा को हम जो द्वारा केवल प्रार्थना द्वारा रोग सुस्थ हम भूत छाड़ी अनेक अनेक समस्यार समाधान हम अनेक प्रार्थनार उत्तर मिल केवल प्रार्थना द्वारा मनीषर उपाय नहीं डाक्तर बद्य करके सुस्थ हबार ना से तो जागतिक बाट से बाटरे पापी अधार्मिक अविश्वासी नास्तिक समस्ते जाउछंती आमे प्रभु को लोक कहि आमे आउ को भिन्न हेलु मात्र प्रभु को लोक मान पई प्रभु अलगा बाट रखछन देखा विश्वास करी प्रार्थना रे जहा मागिले ताहा पाइबो रोग व्याधि समय डाक्तर बद्य पाखु जाओ बोली बाइबल रे कहा जाओ नाही ईश्वरंकर शक्ति अछि प्राचीन मान को डके प्रार्थना कर विश्वास करी प्रार्थना कर वाक्य मान रोग सब सुस्थ हब प्रभु कहले आमे स्वर्ग रु सुनिबा पाप क्षमा करिबा देश सुस्थ करिबा तेणु प्रभु यीशु आउ जो कार्य करते जगत रे अनेक लोग जाऊले तांकर लुगा छुई भल होते जीशु से छुई देउथिले पदे कही दौले दृष्टि पाओ पाई जाऊले लाजार बाहरी आस मला लोक बाहरी आसला यहीपरि विश्वासी मानकर चिन्ह भी अच्छी से भूत छड़े पारे पीड़ित मान हाथ रखिले भल हे तांको मेडिसिन देवे ना कि टैबलेट देवे ना इंजेक्शन देवे ना डॉक्टर पाक नेबे ना हाथ रखिले भल हे तो आम हाथ रखुचु रखुना तेणु भल होना नले रखुचु होना जेहेतु आम प्रकृत विश्वासी ना प्रभु को बाटर चलो आम जीवन गोटे साक्ष्य रहा पड़ो प्रभु धन्यवाद हो तेणु मोर जो जीवन परिवर्तन आसला मो मन में प्रभु से चिंताधारा देले मु पवित्र आत्मा पाइबी केमती प्राण मूर्छा करके लगी रही पवित्र आत्मा पूर्ण हली आउ जो साक्ष्य विषय मुझे कहूँ अनेक साक्ष्य मो जीवन को परिपूर्ण कर प्रभु
छोट बड़ अनेक आउ जहाँ मो प्रार्थना द्वारा प्रभु ठारू शक्ति पाई पवित्र आत्मा साहाय्य नाना आश्चर्य कर्म मान कर तेणु मो प्रभुंकर वाक्य कहवा समय अनेक साक्षी भी दे थाए अनेक ताहा ग्रहण कर बहुत खुशी हमें उत्साहित होते मत कहते आपणकर वाक्य ठारू साक्ष्य गुड़िक बहुत उन्नत मानर से साक्ष्य गुड़ाक शुणिले हृदय तरिड़ी जाउछि सेटा आवश्यक आमर अनुभूति थिबा को हबो प्रभु सहित जदि अनुभूति नाही बाइबलटा आम प्रचार करुवा एमिति गोटे कहानी कहला भाया हम सेटा नहीं आम निजर अनुभूति रहा पड़ो आउ मशा जो मिसर देश लोक मान बाहर करने गले से कहले प्रभु ठारू बुदा मध्य जो दर्शन देखते प्रभु जो चिन्ह गुड़ा देते से सब जो लोक मान देखिले से मानिगले सेटा दरकार पवित्र आत्मा आसिले रियल विटनेसिंग प्रकृत साक्ष्य बाहरी जीव प्रकृत आम धर्म जीवन पूरा बदली जीव आमने विभिन्न अनुभूति आम परिपूर्ण हवा आस लोक मान प्रभाव पकेबे लोक माने बदली जीवे तापर पवित्र आत्मा आसिला परे पवित्र आत्मा प्राप्त हेले आउ कौन हम प्रथमे कहली ना गोटे रियल विटनेसिंग प्रकृत साक्ष्य आमर अनुभूति गुड़ाक बाहरी जीव कहवा पड़ो ताकू कहीं मना कर पारे ना दुई रे रियल सोल विनिंग प्रकृत आत्मा लाभ हम कारण से पेंटिकस्ट दिन में पितर जो कथा कहते साक्ष्य देकी 3000 लोक माने मन परिवर्तन कर मंडली सहित संयुक्त लेखा 3000 लोक माने ता तो पुरुष मानकर संख्या बोली मो मन करे आ स्त्री पिला माने कि आउ बहुत होइथिबो 8-10 हजार भी होई पारे देखंतु प्रकृत आत्मा लाभ केमती मु कहली खाली मंडलिक माने आसिले नै प्रेरित 2 पर्वर 41 पद 42 पद लेखा अछि मंडली सहित संयुक्त लाभ रे प्रेरित मानकर शिक्षा सभायिता रोटिंगा प्रार्थना करे निविष्ट भाव रहले शिक्षा दीक्षा जहां दले सब माने कि समान चालले माने प्रकृत विश्वासी प्रकृत क्रिश्चियन हे गले सेटा होची रियल सोल विनिंग खाली मंडली लोक भर्ती हेले कोन हबो आसिकी जब से वाक्य ग्रहण करूना ताले से माने आउ कौन से आउ कौन ना गहम नहींकि बालुंगा परी से बा आउ से गहम को पाछुड़ा बेले आउ कौन से अगाड़ी परी सब कि लाभ ना आम परिश्रम किसी यहाँ पवित्र आत्मा दरकार पवित्र आत्मा को दे कार्य कले प्रकृत आत्मा लाभ हम से प्रभु मत पवित्र आत्मा पूर्ण कलापर मु कार्य कली अनेक जो माने बदली गले मो बापा भाई ठार आरंभ कर अनेक निज लोक आउ गोष्ठी इत्यादि पुणी आहरी अनेक अनेक जो भी हेले से प्रकृत विश्वास हो गले पाप स्वीकार कले आउ से वाक्य सब ग्रहण कले पवित्र आत्मा दान पाइले आउ गिरजा प्रार्थना रे सबुदिन लगी रहिले को रविवार थरे आसिले नहीं प्रकृत जने विश्वासी प्रत्येक दिन मंडली सभा से रहिबो मंडली सभा छाड़ी रही पारिबो नहीं आउ से प्रेरित माने जेमती करले प्रत्येक दिन मंदिर रहउतिले प्रेरित 2 पर्व 46 पद लेखा अछि सेमिति करिवे मो मध्य से परि करिछि आ मो द्वारा परिवर्तन लोक माने प्रत्येक दिन गिरजा प्रार्थना करिया को लागिले आज पर्यंत हम मंडली उडाकरे प्रत्येक दिन गिरजा प्रार्थना लोक माने सब एकत्र हुअंती दान दशरांश सब दबा को लगे जो मैंने केबे दौ नथिले हठात परिवर्तन हो गला मु छोट थिबा समय मु जानी बड़ होला पर मध्य आमर चर्च रे जो दान संग्रह हम आउ से समय लोक माने 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसा ए आकार सब पकाउथिले टंकाटी पकाटा बड़ कष्टकर से माने हठात दशमांश दबाटा आश्चर्य असंभव 1000 टका पाइले 100 टंका दब जो मैंने टंकाटी दौना से एकाथर 100 टंका देवे तेणु प्रकृत आत्मा लाभ हम से रियल विटनेसिंग प्रकृत साक्ष्य रियल सोल विनिंग प्रकृत आत्मा लाभ आउ रियल टीचिंग एंड रियल प्रीचिंग प्रकृत शिक्षा प्रकृत प्रचार हम शिक्षा कौन मंडली रे प्रभुंकर वाक्य को भल रूपे शिक्षा देवाई देख पवित्र आत्मा कहीं दरकार कौन कले पवित्र आत्मा पाइब बाप्तिस्म नवा डुबन नवार जल दीक्षा नवार आवश्यकता कौन 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 केमती करके डुबन नवा को पड़ो ये सब गभीर शिक्षा
ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଥିବେ ଭିତରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବକ୍ତା ତୁମେ ନୁହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଦରର ଦାସ। ଏମାନେ ଆଉ ସବୁ କଣ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଦଳଭେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରଭାଷା ନିହାତି କହିବାକୁ ପଡିବ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀରେ ରିଏଲ ଟିଚିଂ ଦେନ୍ ରିଏଲ ପ୍ରିଚିଂ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାର ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିଲାବେଳେ ଗଭୀର କଥା ଗୁଡାକ ତ ପ୍ରଚାରରେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଗଭୀର କଥା ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହାଯିବ। ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କହି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ସେତିକି କଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଦଳିଯିବେ, ଆସିବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଠିକ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ପାଇବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଟା କାମ ଠିକ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ହାଲୁକାରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂରେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାର୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଠିନ। ଆଉ ସେ ତାଲିମ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସବୁ ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରିକି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ଭୋକ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରେନିଂ ତାଲିମ ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିକି ଯିବେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକେଇ ରିଏଲ ପ୍ରିଚିଂ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଆଉ ପତ୍ର ପରି ସେଟା ହବ। ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର বা অর্ডর আসিଯିବ, সেই প্রকার তাহা গোটে অর্ডর পরি আপয়েন্টমেন্ট লেটর পরি প্রভুଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ରିଏଲ ୱିଟନେସିଂ, ପ୍ରକୃତ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ରିଏଲ ସୋଲ ୱିନିଂ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହବ। ରିଏଲ ଟିଚିଂ, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା, ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ରିଏଲ ପ୍ରିଚିଂ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାର ଚାରିଆଡ଼େ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ରିଏଲ ପ୍ରେଇଂ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରିଏଲ ପ୍ରେଇଂ କ'ଣ? ରୋମୀୟ 8:26 ଲେଖିଛି, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଜାଣୁନା, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସହଯୋଗରେ ଅଥନୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ରୋମୀୟ 8:26-27 ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜନ 5:14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ କରନ୍ତୁ କାହିଁ କି ଲାଭ, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହବ ସେ ସବୁ, ହେଡାଫ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି, ନିର୍ବୋଧ ବନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝ। ଏ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରିଏଲ ପ୍ରେଇଂ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଲେଖା ହେଲା। କେମିତି ସେ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ରିଏଲ କନଭର୍ଟିଂ, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଧର୍ମ ଜୀବନଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? କୋଉ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଏଇଟା ହେଲା? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନହେଲେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା କଥା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆହୁରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ପଠେଇବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଥିଲେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନ ପାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ଘର ଦ୍ୱାର ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଚାକିରି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ନ ମିଳୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ପାଇବାକୁ ହବ। ଘର ଦ୍ୱାର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ହରେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ହରେଇବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏ ଜଗତର କିଛି ବିଷୟ ଆମର ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ସେ ବନ୍ୟାର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ତାର ସେ ବିଭୀଷିକା ଚାରିଆଡ଼େ ଧନ ଜୀବନ ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ, କାନ୍ଦ, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଟା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିଛି କଠିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଯିବେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେଣୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତ ବଦଳିଗଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ପୁରୀ ବଦଳିଗଲି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ମୋର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଦିନେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତୁମେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତମେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛ, କାହିଁକି ଏମିତି ତମେ କଲ? ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ତମ କଥା ହେତୁ ନାହିଁ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲ, କେମିତି ହେଇଯାଇଛ। ସେମିତି ଜୀବନଟା ପୁରା ବଦଳିଯିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖୁରାବା শাকালা রাবানি আতারাবানি দারাবান লালা রাবা উদারাবানি খারাবাত রাবানা দারাবা শাবারি আল্লাহ রাবানা দারাবা উদাবাত রাবানা কারাবান আল্লাহ রাবানি বিরি বিরি বেরা বারা 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 বারা। তোমার আমার ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা যুগে যুগে। আজের সময় সুযোগ পাই ধন্যবাদ প্রভু। অনুগ্রহ করে আমার হৃদয় খোলি দিও তো বাক্য গ্রহণ করিয়া পাই, পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ জীবন কাটিবা পাই সবু প্রকার লাভ মঙ্গল আমানଙ୍କର ସେଥିରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଦାରାବାନି ଖାରବା ଶାକାଲା ରାବା, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ତାହେଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ସହର, ଗ୍ରାମ ଚାରିଆଡେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ବଦଳି ଯିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ତୁମଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବି ହବ। ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆମମାନଙ୍କର ଇହ କାଳ ପର କାଳରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା,
हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो। आमेन।